Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang diperincasin mukmin o munafik o kafir imam. Na yang mukmin yang nikmat sin Allah ketigamanan sa asampa kanan. Yang munafik o kafir ketigamanan yang lui sin Allah o wada. Munafik ya. Miao. Berikan kena yang mukmin ketigamanan yang nikmat sin Allah lui sin Allah kanan sa hitung lui asampa kanan. Yang munafik ketigamanan yang lui sin Allah apabila mawada. Ano ito? Inaundan na. Papa lui sin Allah yang ulitaw. Okay. Lui sin Allah yang ulitaw. Kondisyon yang badan mo yan. Yang mukmin ketigamanan ini dakwa lui sin Allah kanakan yan ni. Gamitan sa kalinanan. Itong munafik, ato na yung katigaman yung kaulitawnaan sa wada ikanagnan. Wada, along mo, Allahu Akbar. Ya Allah, makabarigid yung kusog ko na mag-ibadat ako. Munafik ko. Kaya yan na. Ito yung surukat na, yung mu'min, katigaman na ng luisin Allah, sa itong luisin Allah, saan pa kanan? Sa mukmin, yan ang mukmin. Yang pakanan yang lui. Allah ka. Yang munafik kafir ketigamanan yang lui sinolak kanan wada. Oke, ikaw mga. Oke. Nah, idengag mayo yang naitabo sa Turkey. Sa sobra 10,000 dado na yung yatay. 8.7 o 9. Kaya, na dua ka banwa, Turkey o Syria. Ya kan sumpayan Turki 8 point yan okay ya namunudo yang 10 abang minute ka alaw ijazul jilatil ya kalau macam Allah subhanahu bukan uras alaw Allahu Akbar ya. Yang Turki ba? Sufi. Diyan yung majority sinakida sa Sufi. Itong mga panaw sa apoy, itong mga diyan yung mga Sufi. Yan Syria kasagal yan. Asaira o Sunni. Bali yung akida natin, Imam, yung akida natin, para di kita matanak, ubos ng ipadasin Allah adi sa dunya na dua gid yang sabab. Di kita ni manginto sa piagalong sinweder yaw yang mga scientist sinweder yang bulkan na minini yaga pagbangga adi kita mangintosan di kita mangintosan. Yang kanatan Imam ubos ng ipadasin Allah adi sa dunya dua yang sabab. Ika number 1 badig yang mat badig yang dosa. Sinyaga iasaan. Kaya madig yang dosa sinyaga iasaan. Junub maasiyah. Kaya ika number 2 Imam minang lecture sin Allah. Pagpatikam. Caway kanag mayo kana kanyang kanag kana di ka mo manginto. Allahu Akbar. Kaya yan yung akida natin ng mga Muslim, nag-agama-agama Islam. Dua kid. Ika number 1, madigyang dosa. Maasabakum bimusibatin illa bima kasabat. Kulit yung ayat. Allahu Akbar. Way madatang kamay ulong sin Allah ang mga di mayo kalinyan, makabinasa kami, ya tabi na kamuya pun yang sabab. Bima kasabat, ay di ko. Jahar al pasado, fil barri wal
Allah, bima kasabat aidin. Allah, yan yang akidah natin na, undalin natin na. Di magpadatang yang Allah, sa unuhasan, adi sa babo sindongnya, iya sa tabian, na itong yaga iya sa nabanwa, mas majority dayang maksiat. Ako si Aisha yagalong, ya Rasulullah, ano hali ko na wafina salihun. Long si Aisha, ya Rasulullah, sapa dan kami sina Allah, sapa dan yang banwa, sa muka banwa, sa umpaasan mga matikam yaga ibadat. Tulong sila hadisa. Fakala Rasulullah SAW, naam, ida kasural khabasu. Allahu Akbar. Long general, masapad yang sa kabanwa. Maski na umpasan na alim, umpasan imam yaga ibadat. Pabila mas madaig dayang, masyat. Allahu Akbar. Pabila adi sa tiga to, kayang yaga ibadat sampugid, yang sanggatos, yaga masyat, na ready na kamu. Ready na kamu lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal, ya kasihad kamu sa qualification na, padahan sa bala. Allahu Akbar. Ika number 2, imam, ano imam? Ibrah. O di minsan Ibrah ini, para kapamintangan. Para matanong mayo yang power sin, Allah subhanahu wa ta'ala. Uno daw man yung dalil natin, surat surah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Surat surah. Wailong nan kahanda magpada kami sa itong mga tanda ko kalekan. Tanda kalinog. Tsunami. Tanda sinala pa siya kalekan. Illa takhwifa. Ya sa tabi lang sinala na pagparimain. Pagpakalag sa idong mga utaw. Sa ikalag ka mo sa Allah, kaway power. Yan tabi na Allah. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Okay kamang natin na niya. Okay, kamang natin na. Ika number 1, uning kahanda na nga magpadayang Allah sa mga minana situation, kalakan yan, ika number 1, ano? Marigyang? Ano yung dalil mo yun? Ano yung dalil mo? Maasabakum bimusibatin ila bima aidikum. Okay, surat to surah number 30. Surat to surah number 30. Ika number 2. Ibrah. Pagpatanaw sa power sin Allah subhanahu wa ta'ala. Una yung dalil natin, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, suratul Isra number 59. Okay. Yan ni mama. Okay. Bale, ano na topic natin? Pasal maday ka natin yang minangi karingawan nan yang nikmat sin Allah, yang yani lupa. Pag iyan natin. Karara. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ibawi ng kamayo yang lupa apag iyan mayo. Yung dilo karar. Pag iyan mayo, pag ginangan mayo sa bahay. Allahu Akbar. Pero long ginolaong panahon, ay ang lupa yan. Kunong kulong sinala. Ini santi ka mangindan lupa tengko. Lindulong ko. Allahu Akbar. Satu ba tidak pwede pa ka? Allahu Akbar. Sapad na lang Allah. Pero yang asal lang Allah, inang ko yang lupa para para natagbis kayo na mga utoy pagkadam doon sa dakwan ni Imat Allah yan lupa yan. Ya kapaindag sa bahay, kakuha nga di nang katigaman yang ni machinol da ko ya ipaindag ka sa bahay magyaw. Way niya kaindig ya bayan, lupasin. Allahu Akbar. Ni madakwa. Kaya yang mu'min wa pa masapad yang lupa katigamanan yang dakwa. Ni machinol kanatan yan. Pagtadaman mo, pagpaindagan mo sa bahay, pagginangan mo sa CR, pagkubuan mo. Okay, ubus. Allahu Akbar. Dakwa nikmat sino. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan.
Pero long sin Allah subhanahu wa ta'ala, damdama mayo, happy yang pagkuwang mayo asan sa lupa, magyo yang pag tug mayo, pagpaindag mayo sa bahay mayo, pagpadakad di kotsi mayo, pero long sin Allah yan, aon, diinan. Aon? Kuluman alayha, ubus ng ibawi sin Allah adi sa dong yaon, diin. Waya baka wajhu rabbika jul jalali wal ikram. Yagi yang magpabilin Allah subhanahu wa ta'ala. Pero long sinala yang pag-iyada forever, way katapusan. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Allahu akbar. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Surah Kafir number 39. Surah Kafir number 39. Ya mah. Balik. Madig yang luisin olah kanatan, o bukan mu'min adi makadamdam. Ikanambro na luisin olah kanatan, ya tangan kasa? Utok. Allahu Akbar. Yang munafik kasanda pagkatigaman na ning dakwa aluisin olah yang utok kami kama abnormal da. Ngamunang da. Baday? Allahu Akbar. Kami kama menang da. Nah, bago ka makapang, anya niya auto bright singaon, pero adon ya tanag diyang. Allahu Akbar. Yang munafik, ado na katigaman yang luisin Allah ada kuha, umika? Wada. Yang kuha, dato, yang kanag, sambu ka luisin? Yang munafik, kasanda ng katigaman yang dakwa lu yang kanag, umika di na makaindag. Allahu Akbar. Wah, di na makaindag. Di na makabalance. Pasal, batuan da. Singaon, na yang munafik kasada ketika man dakwalo sinola yang mana kata Allahu Akbar. Yang muna ya kada ako sa isa kasako, sisyo. Adun maskin 5 kilo. Allahu Akbar. Ang panang katigami munafik ko. Allahu Akbar. Yan ang sabi ni Mama. Kailangan sa mu'min itong nikmat asang pakanan. Ketika manandang. Yan ni dakpon nikmat sinolayan ni. Allahu Akbar. Utok, kanag. Yang pagagabak natin yan. Maski nung yung kamangan mo sa lima mo, makamang pagkan. Allahu Akbar. Pagpanaw. Na-paralyze day, ma'am. Ang ba ng katigaman niyang dakwa yung nikmat sinola itong manag yang 5 ko di pa paralyze. Ano maskin pagkuanan di na nang makaya. Wada. Allahu Akbar. Yan yung science, munapik ka. Yang mu'min, asam pa yung kanagnan, asam pa yung lihuknan, nung dakwa yan yung nikmat sinola. Ya Allah, magsukot ka ng Allah. Di ka wala sa Allahu Akbar. Tanwa, iba ba? Namanay ka mga utol man yan, imam. Katigaman na niyang idong nuy sinola, makagabog sa pri, umi kaya paralyzed da. Wada, di na makapanaw, long na, ya Allah. Kadamdaman ko yung idong manag pa ko. Damdam din to. Allahu Akbar. Okay, yan na. Yan ang sure kata. Apil sa nikmat sinola dakwa, yang pag-iya natin adisa, وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا. Allahu Akbar. Luisin Allah subhanahu wa ta'ala dakwa. Pero long sinolak, ready kamu ah. Ready kamu. Pasal ang panahon long sinolak, idza zuljilatil ardu, madatang yang panahulong channel apabila kamangan ko na yung lupa ay dongnya na lindulong ko muna. Ito grammar sinala. Iza zuljilatil ardu. Iza zuljilatil ardu. Ziljala. Double. Satu pa yang sainsin kamangan da sinala yang dongnya, intul dongnya lindol.
yang mga country gate sign ama say dayang pagkamang jadungnya. Alamat yan asato pa sign da pasadong sin Rasulah di kamangan sinola yang dongnya yasa tabian na magsunod-sunod yang lindol. Allahu Akbar. Di kamangan sinola yang dongnya yasa bena taksurul jalajil. Magkadaig dayang Allahu Akbar. La taqumus sa'atu hatta yuqbidul ilm. Magkadaig dayang jahil. Ika number 2, watak sural jalajil, wayatakarabul zaman. Magkaseda yang banwa mawat. Muni mining niyan. Dato ni mining jin. Magkadaig dayang yatakarabul zamani wal makan. Magkaseda yang mga banwa o mga timpo. Yan na. Biya bago na kita yaga lecture. Adun, yaga lecture na iman. Allahu Akbar. Yan yang sailong sin Rasulullah. Itong mawat banwa magka adon singaon magsulat ko sa Saudi 1 month magtubagay. Yang pada gato 15. Yang tubag daw man di 15 1 month. Adon 1 second din. Wasa pa kita mo pa. Bakang kay surat ka ba kita mo pa yang peranginan. Allahu Akbar. Yan yang sign, yang propita, di makapagalong bukan wahi sinallah. Nang adon niya tuman. Dan yang question, nang ayat tuman yang piagalongan si pasal yang layan tiku anil hawa, yang pumus ng piagalongan si Rasul si kunca Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Wa yaksural haraj wa tadharul pitan. Magkadaig din pitna long sin Rasul adi sa dunia magkadaig sampat long sin Rasulullah yang kamu'min mayo kamdaggid ambong kafir dah. Allah, yan yang unang sabab sin kadaig sin pitna. Allahu Akbar. Pag sambayang mo kay Jasubo yang mu'min mo, pagdating sin asar, ya kafir dah kau. Sunod na sa laog jin Rasulah, makaya dapat tayong sinlumunan yang lumunan. Pasal sindungnya. Allah, kasrul haraj, magkadeda yang patayan. Allahu Akbar. Nadun, wapa datang? Ada. Kaya dadun jin lumun yang patayan yang lumunan pasal sin sapi. Allahu Akbar. Pabila on lupa, wa mabahin sa magyaw. Long napataya yung lumong ko yan. Kaya, sampot talaw siya Rasul, yan ka-Muslim, sinumat ko yan. Ibaligyanan sa tagbis kajadong niya. Yabi'u dinahu bi'arad di binadudya lang din Rasulullah. Kaya da sinumat ko lang na ibaligya yung agamanahan sa dunya. Allahu Akbar imam. Di kabangan jala dong ito mau niya. Nakasa ko lang sin Rasulullah imam. Unilong sin Rasulullah salam. Unilong nan la yabqa minad dunya illa fitnatun wa balaun. La yabqa minad dunya illa balaun wa fitnatun. Sahih yun magya. Wada lang sin Rasul ya bilin sa dunya, tagbis din kakagyaw niyang kadegan, pitna. Yang kadegan pitna o bala, yang kadegan ya bilin sa dunya. Allahu Akbar. Uno daw man yang mga dalil natin sa benar yang piagalang dia tagbis din kakagyaw niyang kadegan, pitna, bala. Sa taptarik ko umati, ila salasa, sabaina firqatan kulluhum illa Allahu Akbar. Uni meaning asan, uni maksud asan. Tagbis dayang. Ya kasukat yang 72 sapad. Nanga fitnah. Wala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Okey ya na. Okey. Yang apil daw man sa dakwan nikmat imam, di kabayarin si milyar,
Ipatigam kasi Allah sa benar agama. Nikmatul haq, ma'rifatul haq. Way bayadan yang ikoged yang ipatigam sina Allah sa pag-agama maturid. Dakwa nikmat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minang kanatan yan ni imam ha. Dakwa nikmat sina Allah yan ni kada kami sa on lecture. Allahu Akbar. Pasal wa kita mayo kaulungi sina kalau sina Allah tiga tu mahirap kamangan yang mga ulama. Kalau nan bisiak kulong nan madeg yang kabekangku. Mahirap. Allah. Pirma minti. Allahu Akbar. Nana enang ayan ni tiga tu pirma minti. We angal. Sikwen siken yan. Nikmat siken siya. Nikmat siken sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanaw ako. Yang style doon. We na mga banwa. Adi da kay sa Davao. Hindi tanaw mayo yung mga baryo. Itong singaon, ahon. Pero ano sapad dah. Allahu Akbar. Yang kanat niya tiga to, lawan sini English, steel. Steel doon. Padayon. Allahu Akbar. Way gubot, way problema. Allahu Akbar. Way mga suspek sa minini, may sapi, mga way mga suspek. Allahu Akbar. Way siken yan, siken sa Luisin, Allah subhanahu wa ta'ala sa utosa, tiga tuh, dia benar yang benaran raga muda. Mahirap mo kamangan yang mga ulama doon sa may STD, mahirap. Allahu Akbar. Lalu nan bisi ini. Si mahirap. Allahu Akbar. Kaya yan na. Satu pa yang mu'min, yan imam, kailangan ketika natin dakwa luisin Allah subhanahu wa ta'ala ka natin yan. Dakwa. Allah. Di kabayaran sin? Miliar, di kabayaran. Allahu Akbar. Ya. Bali babari kita doon sa yang apil sa dakwa nikmat sin Allah yang pag-iyanatan adisa. Allazi ja'ala lakumul ardah qarara. Allahu Akbar. Inang ko kamay ulong sin Allah yang lupa karar. Uni mising karar pag-iyan. Allahu Akbar. Dem-dem aku dah imam mo inang sinola yang lupa sa tagilid minan. Bukan pantai tagilid. Yang biar makapaidag kita sabay pero kritikal yang mga pamilya natin maka papa. Allahu Akbar. Uba datang yang uwan, may tabo? Malinas. Kuan no ya, landslide. Allahu Akbar. Kailangan madem-dem natin yan sa ya Allah magsyukur kami ya Allah. Pasal pabila ketika man yang luisin Allah kan mo ganapan nan. Wala insyakartum. Oh, kali yang ayat. Allahu Akbar. Uga dalam sinola karingawan yang nikmat ko kan mo. Kuangan ko yan. Allah inna azabi la salid. Kaya, yan na. Tumamaya. Na uno yang dipinsa natin adi sa dunya. Sa itong ipadatang sinala kanatan ang mga bala adi sa dunya, di kita maapil. Di grabe. Yan yang topic natin. Menunoy yang dipinsa natin sa itong ipadatang sinala, kasigurado yung mapadatang yang Allah. Tanaw yang lindol sa Turkey. Mapadatang yun ang Allah subhanahu. Pasal di makaya sa masolid yang dunya sa magataat pa Allah, di. Ong jud mga masyat. Unin sabab dan nangaong mga masyat. Unin sabab. Yan yung question. Ha? Ketika man yung tubag. Sabab sa iyatakan kasi Allah sa ikhtiar. Pagpili mo. Allahu Akbar. Yan yung sabab. Adi masolid yung dunya. Tanaw mo yung malaikat tawa atagi sinula sa pagpili. Di solid. Sa bukid yang kanina unuun yang sukan sinala, bau. Wadah. Wahai papili ako. Dahil bilang musayar sila, musayar. Ibig musayar. Wala atagi sa pagpili. Ikaw gid yang nyatakan sinala sa pagpili dua gid. Manusia jin. Yang jin, wa makapas. I-declare sinala, wa ka makapas. Aduna kita may manusia, namigyo tagilid.
Medyo tagilig kita mayo. Yan yang sabab pagka-maasiat, Imam. Pasal sin? Ikhtiar. Allahu Akbar. Okay. Bagus ako sa dunya na dua gid yang nakasunod sa agama. Jadi sa dunya dua gid, Imam. Yang curok kata. Suwan? Yan gid. What? Allahu Akbar. Al-amru wan nahi. Ako sa ko, i-connection lang kakagyawan natin sa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil kuntum khaira ummati. Ini connect na pasal itong sa sujin agama natin dua gid. Ini sugo, narima ketika man makadrive, kailangan yan pantay. Pantay yang kalini mo sa inisugo o yang kabonsi mo sa inisagda. Kailangan yan minang kuan aon limit nan. Di pwede magababa, di pwede magataas, pasal mag-critical ka. Di pwede. Yang lilini mo sa inisugo, kailangan pantayan. Di pwede magataas, masapad ka. Di pwede magababa, masapad ka yapon. Pantay. Itong kabunsi mo sa inisagda, kailangan pantay yapon yan. Di pwede magasubra ka, masapad ka. Allahu Akbar. Pabila itong kalini mo sa inisugo, kalidian mo judeng ni sugo, sinallahu subhanahu wa ta'ala, masapad na ka. Sapad na ka. Asan na malog yung maasiat? Allahu Akbar. Sa sobrang lini mo, sa Allah subhanahu wa ta'ala, o yung inisugunan, maasiat tayo masugo na nga. Magagabag na ko sa maasiat na nga, yung pagalungan mo, yung loola, dako yung luinan. Alangan. Makasambayang, gid. Pasay yang Allah gapurur. Ya sobra yan. Pagmamahal mo sa Allah, ya sobra. Pag sobra nan, ya lugo, ya resulta yung maasiat. Na nga, pasal si sobra yung pagmamahal mo kanaan, along mo, mahal ko yung Allah, mahal na nako, yung mga tagbisgid yan kuritak, o kinagid. Pasal yung Allah mo no, dako yang, ya sobra. Ya lugo yang, Allahu Akbar. Tanawa. Kailangan pantay, di ba sobra di maka. Allahu Akbar. Yang pagmamahal. Ito daw man kabunsi mo sa inisagda, kailangan estimate yan minang 50-50 gid yang gradunan. Itong pagmamahal 50 gyapon di pwede ba sobra. Nango mi ka masobra yang gilak mo sa Allah. Masobra yang kalak mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalak mo sa inisugunan. Uni may tabukan mo. Wada ka makamasiat ko lang mo kaday pakasa ko. Kunot. Di dalong na wada may pakasa ko yan ilong na. Wada may pakasa ko. Pasaya sobra yung kalag mo sa Allah. Namilang na kanata. Sa ito pa nawayang pakasa. Anong pakasa? Wada. Ako sa ko yung mga uto patay na niyang sarili na pas, ya sobra yang kalagnan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sobra. Ako sa kailangan maintain. Ang sa insipatin mga utawa suruga, yadauna rabbahum ragaban warahaban. Ito halong jinala. Ragaban mahabbatan. Rahaban khawpan. Allahu Akbar. Yadauna rabbahum ragaban warahaba. Allahu Akbar. Kailangan yan. Ako sa kau, yang rukun sin ibadat, doon gini rukun na. Al-mahabbatu wal khawf. Allahu Akbar. Al-mahabbatu wal khawf. Na ngayon, pasal umi ka mamintain mo yung mahabba, asan ko makondisyon magagabag sa sukan na. Yang pagbiti dya pang mahabbat Allah, asan makaatag niya ng gasalina, makaatag sa power sa dakwa yang pagmamahal pa Allah. Pero libil gate, ako sagot, di ko mata ka magabati sa subo. Pasal mahal mo yan? Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkita mo sa mga medyo maasiat, lo mo di pili asan. Na nga, yalag ko sa Allahu Akbar. Yang kalag sa Allah, yan yang pirmaminti sa di kamari magagabag sa maasiat.
Long mo di pwede makulata kita sa lokyamasan. Ayaw magsismusa. Makulata kita sa lokyama. Ito yung makasaglakan mo sa manag yung pagpakawat mo sa inisagda sinala pasasin dako yang Allahu Akbar. Ganado daw ako magagabog sa inisukunan nga. Mahal mo yang Allah Subhanahu wa taala. Satu pa di kakasayangan, magasadaka, magajakat na nga. Ini piagalong jin mahal ko kanakan yang mas Jakarta kumaatag ako sa mga mikina. Allahu Akbar. Kaya ako sa kau, yan yang minang launjin mga ulama, minang yang ibadat, ini sampul yang ibadat, minang langgam. Minang langgam Okay. Yang unan, ikhlas. Yang dua pakpakdan, khawf, ragaba. Mahaba. Okay. Nah, pabila yang langgam ka, unan, dua pakpaknaan, may tawo makakaya Allahu Akbar. Umikak ikhlas gid uway pakpak, may tawo kanan. Allah. Ang pakpaknan sambung gid. Di yapon makalayog. Login mga ulama binanyang ibadat. Pabila matanag yang tuyan di madatang ditarima jin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ikhlas? Mahabba? Allahu Akbar. Okay. Bali. Dakwa nikmat jin Allah kanatan yang pag-iyan natin na disa. Yang topik natin na doon, munono yung situation minang makapagkuta kita, sadi kita teman atau masukatin, balasin. Lalu ni Ibnu Qayyim. Si Ibnu Qayyim ini estudiante ni Ibnu Taimiyah. Ya. Estudiante ni Ibnu Taimiyah. Ya. Longnan at-ta'atu husnul a'dam alladhi man dakhalahu kana minal aminin min uqubatid dunya wal akhirah. In pag ta'a, yang pagsunod, yang pag-ibadat sa sakto pala minalanggam aun long niya ta'a. Ya, husnullahil a'dam. Yan yang inang sinala adi sa dongnya paksul. Paksul ya pura. Yang paksul yung pagtagwad din mga sundalo. Yan ang husn. Kaya maskin ulit madatang kanina masinggan, ato sila magatago. Di kensin, di masukatin. Masinggan pasal, ya ka? Tagwasan. Ya bitaw ka, husn. Kaya ako sa ko, husnul muslim. Kaya mga kutay bata, husnul muslim. Kutasin muslim. Allahu Akbar. Ako sa kalong ni Ibnu Qayyim, at-ta'atu husnullahil a'dam alladhi man dakhalahu, sino yang masudasan area kana minal aminin. Safety dayan. Longjin safety dayan. Apil da sa mga safety sa itong padatangan sinala problema adi sa dongya o problema sa alaw. Kaya naunin dalil mo ragya muda sa safety yan. Suratul Talaq. Wa may yattaqillaha Allahu Akbar. Wa yarzuquhu min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al amrahu yusra. Allahu Akbar. Mari yang dari mana? Allah. Man amila salihan min zakarin falanuhyiyannahu wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Allahu Akbar. Shalom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagi cek ko sa kafa. Ang inyo lo cek kasi po gina. Papa ko sa gulamang gulas nido sa sobe ko minatay. Yarin man na pagkandulian niya sa gatusan. Kayo mo kung indo okay po. Na umi ka relation sa mano siya na okay ba? Kami kaagam na siya na madi pwede.
Tuwa sa may timang huwa niyo. Kanina piyagin sa maya, di puyo. Dito ba? Di Dito ako ba? katapang ako, di ako sumingin. Dito ba? Mapawal. Ngari Kaya kan? ako ikan kay, pinagkakirig ko sa mga, pada niya mga perengga, na umakanan ka kung uga naman, balagi kayo manulaw tali kita sa may kapat. Kapatangan ta ba na? Di ba nito, di kinento ko na, di kinento haram, di kena haram. Uway. Di kena haram. Yan yung mana mapake mo ko mo. O sa manusia, relation sa manusia. Uway. Kati nga di... Pakanak ko yan, sabi ito, pakanak ko. Uy, babo, kangka. Magkana, di ka panggunyate agama Islam, di kena agama Islam. Uway, kamanusyay, ha? Mito ba, kama manusia. Uway. Uway. Chokra na mo na, Chik. Apa, okay. Chokra na mo na. Apa. Ito rin ba? Okay, Ako yang Rasul, ya ka doa, unang doanan. Ito, katigaman natin yung doa sin Rasul. Allahumma mati'ana biasma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahu Akbar. Ya Allah, atahya ko sa kadumdumangku yang nikmat mo kana dakwa ayani sama kadengeg ako. Munun yang situasi cinuto di makadengeg. Assalamualaikum. Di makadengeg. Allahu Akbar. Wa absarina. Allahu Akbar. Baka kita dakwa nikmatin Allah. Allahu Akbar. Nomi kabuta munono. Maskin pasedan mo sa bulawan, di nang katikaman ng bulawan. Di. Ako sagaw siya sa kaidah, yang buta ang manusia, abutan sin Allah sa agama Islam, maskin ipakan mo kanan yang hak di ng tariman. Di. Sumumbok mun yung pahum. Ada sin munafik wada, ikwada sino ilak na sino yang babanan yang mata na yang taringan na satu ba maskin unya pagalong mo kanado hoy bini di makat yang buta utaw imam maskin isaid mo kanan yang ilaw makapantag maong paida kanan yang ilaw way paida Allah yan yang sign jin buta utaw maskin unya kadawa mo kanan wada tidak Allah. Satu pa, dakwa luy sinulakan natin yang pakakita yang mata natin, pakadengeg sa lecture. Allahu Akbar. Pakapagalong kita sa mga asawa ta, pakapagalong kita sa mga anak ta, pakatuadak kita. Dakwa luy sinula subhanahu wa ta'ala. Uy, iklo sinula yung baba mo yan. Pas kinuni pagmasyad sinanak mo, mapagalong, wala. Allahu Akbar. Numika, pakapagalong pagkita imam, itin. Ayawasan. Jadi makatagkan mo kakagyawan na rin sa dunya yan ang gabukan. Allahu Akbar imam. Ar-Rahman. Allamal. Allahu Akbar. Khalaqal insana. Allamahul. Bayan. Uni allamahul bayan. Itong mapikir mo, magkahanda mo, kaya mo. Pagalongon. Allahu Akbar. Tanaw mayo yung mga makhluk lain. Karabaw, kanding. Itong kahanda nila, hindi nila kaya. Yakin ini mapakalong why tukit. Allahu Akbar. Ikaw ulit tao yang kahandan na indab sa bubay kaya nang pakalongan siya I love you. Allahu Akbar. Yang kanding uyak karabaw no makakaya makalong. Allahu Akbar. Imam kita Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Ikaw gidang yatakan sinala yan. Ang makhluk niya. Itong ya kahanda mo, ya niat mo, ya pikir mo, kaya mo. Allahu Akbar. Ang papakapin. Lagyan muda. Pagalongan nan sa minong mga pagalongan namin ng kamatikadangan na mga pasumbingay ba? Ya na pasumbingay. Allahu Akbar. Ya kakita ko lang nan sa bulak. Pero ya dengeg jin bubay bulak. Kalinyang kulongnan. Pasumbing nga ba baka? Allahu Akbar. Dakwan ni macam Allah Subhanahu wa ta'ala kan mo yan. Okay. Ako sakaw, yang mukmin asam pa yang nikmat ketika mana? Yang munafik ketika mana yang nikmat sin Allah? Wadasan. Allahu Akbar. Nah, mereka natin tabiay mama. Ado matikadeng daya ka sa amin. Umabariki dito kagwapo ko sa singaon. Gamitin ko sa kalinjin. Kasi nagpangit da. Pada. Allah.
Akbar. Kailangan na. Itu yang ikuan natin na. Basta mu'min, sainsin mu'min. Yang luisin Allah asam pakanaan. Ketika mana? Yang didakwa luisin Allah kana kadian. Allahu Akbar. Yang munafik kafir ketika mana yang nikmatin Allah kanaan umika wadah. Ada Allahu Akbar. Namadayin kami na imam ya kakuang dari na makakaya makaingkon lang na makabarigid yang kanan ko magsambayang dako. Magalima waktu dako. Allah, dari na makakaya. Itong manag pa. Wah, baskin mo yung kadang-kadang sa bangwa. Allahu Akbar. Ya tanak dari na makaingkon. Long nan. Pagalaw nga pa yun si Iba, bidoanan niya mabalik yung kanag ko. Kumasyon ako sa masigiti mo ng kaw. Allahu Akbar. Katigaman mo yung nimat sinalawada. Allahu Akbar. Asampakan mo. Di mo katigaman. Allahu Akbar. Yan yang alladzi ja'ala lakumul arda qararan. Apil yan ni adakwan nikmat sinallah yang inangan kita sa lupa pagpaindagan ta sa bay, pagpanawan ta sa pantay, padagan jinuno sa nasakayan, way problema. Madatang kita sa kan. Pero long sinallah, madatang yan sa kamangan ko yung nikmat ko yan. Ano? Inangan ko yung minagumagunawan ng Turkey. Kayang Turkey bakanggid, baryo ka city. 12,000 na kagabi, 12,000 na yung yamatay. Yaya kamang nila. Isagid. Yang kadega din kamang isa. Yang matikadag wada. Ya tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bali yang akidah natin asan. Bahkan spasial sin ya bangga yang vulkan. Panisin Allah kan mo. Ma'asabakum imusibatin pabima ikaw ay sabab na lang sinallahu subhanahu. Madingan ayat surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi azabikum in wa mantum. Allahu Akbar. Madigil. Allahu Akbar. Wala pa sa sinwada kau. Wada ko panginto ka na mas madigda yung menang nalang sinallah pada sa tagbi. Wa man nursilu bil ayati illa takwifa. Allah, bukan may sabab sin minini butay. Ya kadak ko yang bulka. May cinta kat ya kakuat. Allah, sebab sin dosa. Yang lupa di maga lehok o bukan yang iya kanaan maday deng problema. Ako sa ko hadisin Rasulullah, idong di makasambay ang mapanaw-panaw sa lupa, yang lupa kadengan ka na magalong. Ikaw de utama menang ya kapano-pano ko di sa likod ko yan sa magyaw talaga iatakan ka sa pagkadi ko makasan menang. Gino pa. Ako sa kao. Long sin Rasulullah sa iya matay mustarihun wa mustarahun. Mustarihun wa mustarahun. Yala pa yang ya patay sa Rasulullah dua. Long sin Rasulullah mustarih. Ya sunod man long sin Rasulullah mustarah. Long sing mga sahaba, mining mustari ya Rasulullah. Long nan itong nauna, magi ang gawag ka na sa dungya, ya karilak na sa problema sindongnya. Itong nauli, wa makarilak, yang ya karilak, dungya kanan. Pasaya problema yung dungya kanan. Allahu Akbar. Satu ba yang ya karilak, no? Yang dungya, yang mga tanom, yang mga ya karilak. Allahu Akbar. Nang uning mapusulan, so pa mautaw ka di makasambay, di magtaat pa Allah, ubos ng mga tanam yaga, yag karido. Allahu Akbar. Ya problema, hindi akasin utaw yan nila. Allahu Akbar. Isa pa marihati ka to, na kada kagyan na ng mga tanam, di kayo pakadangag, yaga paminta kanan. Mga pato, mga itik, mga manok, yaga paminta kanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, pabila bate na ito, nalong sin manok itik, alhamdulillah, kaya tanak na yung manangaw tao. Wadalaw na. Allahu Akbar. Yan na. Ito yung meaning silaw si Rasulullah, mustarihun wa mustarahun.
Itong magyaw, mustari. Imisi mustari, ya karilak sa problema sa dungya. Mustara, ya karilak kanan yang mga butag. Pasayag karido yung mga saging, mga uno at kanan. Pasal na ngayon yung utoy atakan sa aka, ako iniwa, pero yung hintu ako sa Allah. Saging. Ya, may kasaging ka matikadang da, nasugunda sinala yung itong ulit mga tao, may kamanga mayo. Pasal medyo pwede dakaran. Na sayang niya kapatana, pag natin yung mano siya, pak, itibas, yabari, wag ya po reklamo na. Wag reklamo na, no, kikit, pasal yan yung kabukan ko ka na. Kung ka atakan sinula sa power, kapag timbas mo ka na, sama matuan kan mo, di ikaw patay ka. Allahu Akbar. Ako sa kumadaman yung ubus ng makluk sa uto di magasambayang. Pasal, alam nang huwag niyang uto yatakan sinula sa dakwa, luwi atakan sa akan, nga di manginto. Ako yan makluk sinula, aminidigay yung kabutang ko, yung into ako sa Allah. Yusabi humampis sa mawati o mampil arda. Yagat tasbihi ang ubus ng ibawi sinula. Bus ikaw utaw, special wa. Allahu Akbar. Yan na yung mustarihun wa. Allahu Akbar. Ayaw da mga saging mga manok. Mas kikita gano'n. May ka makakita ta sa utaw di magasabayang. Manang utaw yan. Manang kapakay na utaw yan. Kaya, yan na. Ako sagaw, barikan ko yung topic natin na doon. Kailangan yung sainsin mu'min, itong nikmat sinaladakwa kanan, wa pamatanak yang nikmat, katigaman danan yang yan, yang nikmat sinalakan mo dakwa. Mu'min. Yang munafik, katigaman yang nikmat sinala, wada. Yatanak dah. Ada di dalam makakita. Istri dah magpatsikap. Nangamayalong na. Amba ng katigaman yang dakwa, nikmat yang mata. Allahu Akbar. Dakwa. Kaya, yan na. Kailangan ada isa ka natin na i-check natin. Iatakan ko sa asawa magyaw. Iatakan ko sa anak mag. Dakwa nikmat sinala. Dakwa nikmat sinala subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Di mo yan katigaman magasyukur, mayaf Allahu biadabikum. In syakartum, katigaman nikmat Allahu akum. Wa amantum. Yan yung kailangan sila karatan, matigam kita magasyukur pa Allah. Wa ma nikmatin paminallah. Ubos ng makamang mo kakagyaw na di sa dongya, bukan siken siya sinuasan. Siken siya? Allahu Akbar. Kailangan magasyukur kita. Pasalaw sinala, la in syakartum, Allah, apabila makita ko kamayo yang magasyukur kamo, di ko kamangan yang nikmat ya, pero maminti. Pero maminti rin sila Allah. Ako sagaw, yang kaidah, apabila itong magyawa gawakan mo, magyawa nikmatkan mo, on income mo, ya takot, ya putol. Yang sisuun mo, yung ginawa mo. Ako na inang mo mali. Ako na inang mo mali. Allahu Akbar. Ako sagaw, ubus na mga datang ka natin na di sa dungya, di natin kalinyan, kailangan yung approach natin imam, ilmi. Uniminisin ilmi. Hanapan mo yung sabab. Ayaw ka magsusul. Ilmi. Hanapan mo yung sabab. Okay. Ayaw magpamanang. Uni yung manang. Dato. Makunawa ng karsada, yatang kasan yung sakayanan nan. Ya para. Nayakatiyaw. Manang. Menang. Yang baraakay ma'am, magpanahog, apurian na yan. Makida, unyang sapad. Unyang sapad. Makatawag sa mga mekaniko at tanaw ko ni unik sapad adi. Ito yang ilmi. Sa ito pa, igamitan mo sa? Aka. Nami kaya katiyaw. Yan ito na ngayon yung sapad. Menang. Allahu Akbar. Yan yung pagka-fruit natin imam sa yang bala, yang musibah pa datang ka natin. Ingkod kao. Una madatang ka mo di mong kalinan. Ingkod kao. Minang sakayanan, i-check mo yung battery, i-check mo yung makina, i-check mo yung itong driver. Basi onasan na week. Allahu Akbar. Yaluwag binari na. Ito yung piyakalaw nga. Approach ilmi. Ilmi. Gamitan mo sa ilmi. Sa ito pa ilmi, hanapon mo yung sabab. Pun yung sabab.
Umi ka makita mo yung sabab? Dayawa. Allahu Akbar. Supaya tuloy-tuloy yang dagan. Nami kaya sapad yang sakayan mo sa karsada, yagatiw yang tagtumon sa daan. Wala. Maski maubos yung luha mo, di ba tayo? Allahu Akbar. Yan praktikal na sampul. Allahu Akbar. Yan minangyapon ng itay na sa dunya. Allahu Akbar. Uno yung madatang ka natin na situation na rin natin kalinian, ingkod ka. Ayaw ko makasusalay tayo. Yang susun mo, ginawa mo. Allahu Akbar. O boss, anapa, uno yung sabab. Pasalong mo, minang wako makasabay dyan subuk kagabi. Ito. Ya Allah, di ko na barikan. Minana. Maya, minang niya pagalaungan ko sa mati itong lumun ko. Ito yung sabab. Allahu Akbar. Anapan mo yung sabab? Pasal yang Allah, yang tabiat nan, di magpadatangkan mo sa problema. Ubakan, maasabak ko, may musibatin. Pabima, kasabatin di ko. Allahu Akbar. Ayaw ko makasusa. Allahu Akbar. Yang susun mo, sarili mo. Anapa? Ceka. Minang sample lah, praktikal lah. Sakayanan. Ito lagi. Kung may kaya sapat siya, darus makatiyaw kayo mo nang ka. Kailangan hanapan mo yang sapad. Kanina maka-stop o bakit-aon? Sapad. Kaya, ngayon yung topic natin na doon, i-check natin yung situation natin. Wa sallallahu ala khaira khalqi wa salam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Matagpis imam importante.